ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ. дӯстон, имрӯз 6 ноябри соли 2025 бениҳоят навори хуб кардам баҳри шумо. хонае ки ман имрӯз пешниҳод мекунам бардоро то 270 000 сомона, яъне ки аз ҳама қиматш ҳаст, аз он нархҳо поён. хуб дӯстон ва меҳмононе ки нав дар канали мо омаден, хоҳишмандам як донаи лайк ва ҳатман обуна шидана фаромӯш накунед. хоҳем ки хонатона савдо кунед, ба реклама бигзорем бардоро. марҳамат, рақамҳо дар рӯи навор ҳаст. Авто ТВ дар хизмати шумо подписчикони муҳтарам. занг занем, муроҷиат кунед, мо дар хизматем. гап зиёд намекунем, қисса кӯтоҳ, мақсад олӣ. дӯстон, тамошо кунед навори имрӯзара. якум эълон мегзарем. эълони якумон чие? квартира фурӯшӣ дар Душанбе будааст. як ҳуҷра дорада, 35 метри квадратӣ дар гардиши фабрикае бардоро. ошонаш соколни 210 000 сомонӣ. чунин ремонт, чунин ҳолат. рақамои 931 70 70 65 марҳамат, занг занед. хона дар ошонаи соколӣ аст, яъне ки подвални. баъзе аз мардуми худмон намехоҳад, баъзеш мехоҳад. хулас, агар ки маъқултон шавад ремонтош, ҳолатш табъи дилтон бошад, маҷбур карда наметавонед барои харидор кунӣ. ихтиёр дар шумо бардоро. мактаб ҳастай дар наздикиш, масҷиди кӯдакистон, поликлиника, коллеҷи тиббӣ, толори варзишӣ, кошонаи ҳусн, яъне ки наздик аст. хуб, марҳамат, рафта аз наздик муомила кунед. дуюм эълон мегзарем. ака ҳами илоҷ боша як комната ҳами хуҷанд то 150 000 амон. ина марҳамат бардорҷоно. квартира фурӯшӣ дар шаҳри хуҷанд аст. ҳисор гуфтам, дар шаҳри хуҷанд аст, дар 27 микрорайон. хонаи рақами 5, як ҳуҷра дорад, 22 метри квадратӣ дорад, дар 4 ошона айни ҳол қарор дорад, 150 000 сомонӣ нарх дорад. оилаҳое ки нав ҳастен, ҷавон ҳастен, яъне ки як фарзанд дорен, ин ба шумо бениҳоят қулай аст. хуб, рақамҳои 501 20 52 25 марҳамат, занг занед. плюс и бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. таъмир шудае мега. хуб, ҳуҷҷатҳо, техпаспорт 100% ҳама омода. алиш намеша, фурӯшӣ танҳо нақд, яъне муомила кунем мардуро. сеюмин эълон мегзарем. боз як квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар деҳаи Шараф. як ҳуҷра дар якум ошона, 38 метри квадратӣ, ремонташ 100% нест бардоро. ба 150 000 сомонӣ харидорӣ мекунена, боз аз худатон маблағ сарфа мекунем бардоро. ака чи хеле ки хитона маъқул бошад. 150 000 нарх. рақамҳои 904 мегафон, дасти, ватсаби ака муроҷиат кунед. 94 03 82 32 марҳамат, занг занед. дар бинои панел ния рости гап. дар ошонаи якум қарор дорад айни ҳол ҳамаи хона. баъд аз харидорӣ кардан ба табъи хитон, ба завқи хитон бардоро, боз таъмираш мекунед, чӣ хеле ки бифоратон. чорумин эълон мегзарем. боз квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Буҷон Ғафуров, дар кӯчаи Лоиқ Шералӣ, хонаи рақами 8, 2 ҳуҷра 40 метри квадратӣ, дар ошонаи сеюм қарор дорад. хеле ҳамин квартира бардорҷоно, дар ошонаи сеюм қарор дорад. 250 000 сомонӣ нарх дорад. 40 метри квадратӣ, 2 ҳуҷрага. таъмири нав бо балкон дора. мақсад ҳаст бардорое ки мисол сигор мекашен ё ки ягон нос мекашен. ака и гап гуфтан шарт набудане ки ҳаст. хай, ҳавои тоза, яъне балконаш хуб, бинои истиқоматӣ бениҳоят нағз аст. хулас, ором, дар наздикиш тамоми инфраструктура ҳастай. чизҳое ки дар зиндагӣ дар кор аст, наздик ҳастанд. панҷумин эълон мегзарем. боз квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода, дӯстон, дар шаҳри Турсунзода, дар маҳаллаи Райпо, рӯ ба рӯи шоми Бухоро. як ҳуҷра аст, айни ҳол
با امکانی تبدیل به دو حجرگه هسته. یعنی که شما میتونید از سببی که کوادراتش کلانتر در اوشونه دویم 45 متر کوادراتی 255,000 سومانی نرخ، رقم های 407 64 65 65 و آخرش مرامت زنگ بزنین. حالت از نقطه نظر بردارو به شما لکه معلوم، یعنی که بعد از خریداری باز از خودتون تعمیرش میکنین. حجت های قانونیش آماده میگه برای خریدارایی که انیق هستن. حجت های قانونی را نشان داده میشود. خلاص اختیارتون بردارو مرامت. ششمین اعلان میگذاریم. باز کوارتیر فروشی در ناحیه رودکی در گردش فابریکه. ایش باشد 2 حجره دارد 57 متر کوادراتی. یعنی که الان 100% آماده نیست که شما بدرین زندگی کنین. باز بعد از خریداری کردن او برکا و کمتر کار دیگر دارد. اوشونش نکی سوکولنی اتجای سوکولی 230,000 سومانی نرخ، رقم ها 3 6000 آخرش 96. کوتاه کرده گفتم یعنی 3 6096. خانه در سوکولنی اوشونه قرار دارد بردارو نزدیک برای کلان. موافق برای مغازه. از این جهت شما مشکلی نمیکشین. هفتم اعلان میگذاریم. میریم بردارو با ریگر. کوارتیر فروشی در شهر تورسنزاده در یکم میکرورایونش این حال قرار دارد. 2 حجره 55 متر کوادراتی در اوشونه سیم قرار دارد. 255,000 سومانی نرخ، رقم های 880 15 35 35 مرحمت زنگ بزنید. در بینای نو است. خیلی همین کوارتیر در سیم اوشونه این حال قرار دارد به تعمیر، یعنی که کارابکا است بردارو. در نزدیکی خانه رستوران است. رستوران، لذت، مکتب، مغازه یا مشکل نیست دوستان. هشتم اعلان میگذاریم. آمدیم به شهر کولاب. خانه فروشی در شهر کولاب در محله تودکفش به نهایت خوب است. محله تودکفش 3 حجره دارد. خیلی همین خانه 100 متر کوادراتی نکی 3 سوتیق زمین همگی در 100 متر کوادراتیش خانه ساختگی باقی سوتیقش 270,000 سومانی نرخ، رقم 918 41 49 79 مرامت زنگ بزنید. با تعمیر نو. حمام و آشخانه در داخل خانه است. پدول دارد. باز در زمستان اگر مادرای عزیز هنرمند باشند یگون بانکا میکنین، باز در زمستان لذتش دیگر است. حجت ها پورا آماده با تمام چیزی چورش فروخته میشد. زنگ بزنید واتساپ یک فعال است، باز خطون معامله میکند. یعنی اعلان نهم میگذاریم. خانه فروشی در شهر دوشنبه انیخترش در کجا؟ در ناحیه سینا در محله اسپیچک 2 حجره دارد. بله کوادراتش بردارو به نهایت خرد 30 متر کوادراتی نرخ باشد 250,000 سومانی. اوله های نوجوان با شما باور فکر میکنیم که قلای است. 250,000 سومانی نرخ دارد. رقم های 905 59 52 52. خانه با تعمیر نو. تمام شرایط ها در داخل خانه هستن. یعنی دیگه چطور بگم بردارو جای خدمت رسانی نزدیک است. یعنی اگه زنگ بزنید رفته باز از نزدیک خانه را ببینید یکی کوادراتش خردترکه فکر میکنم. اعلانی دهم میگذاریم. آمدیم به ناحیه 5 جماعت کبوتی. از هر نقطه ها بردار خانه ها را پیشنهاد کردیم که تمام مردم یعنی که تماشا کننده اگر داشته باشند چون این خانه ها برای رکلام مراجعت کنیم. در جماعت کبوتی دهه زب خواستستان 2 حجره دارد. 10 سوتیق زمین دارد. 265,000 سومانی نرخ دارد. رقم 935 53 35 36 مرحمت هم واتساپ و هم دستی یکم مراجعت کنین یا اینکه رفته خانه را از نزدیک ببینین. همون دولون چای لوب دارد تو بردارو، یعنی که برای انگور پروری کسانی که از دستان میویه خریداری نمیکنین، مهنت میکنین از خطون نمیروید.
расидем ба анҷоми барнома. Вақти зиёд шуморо нагирифтем. Ба дуруғ хоҳишмандам як дона лайкчора бижихинед, дар канал ҳатман обуна шен, чун хонаҳои хуб ки пешниҳод кардан ман баъри шумо мегузорам. Ба дуруғ мебинед хитон. ба шумо ташаккур мегӯям. То ҳамин дам бо ман ба дид наворо тамошо карден ман аз ин миннатдор. То навроҳи оянда худо ёру мададгортон бошад. Паноҳтон ба худо.